Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'du. Fassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Puas amban kapamuji tebi si Allah subhanahu wa ta'ala serta kapanalawat si junjungan tebi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tukbal tebi in pagsarang sukurin si Allah subhanahu wa ta'ala. Yene pagsukur sa miyaan sampurna, pagsukur sa miyaan sa bennal. Minjari me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala pegge tiya ne sa usa pabalik kelas kamihin kau kita gaydaran makalive pegge sebab busy hek kami sinulat sa usa hek ka sa miyaan me tesis sinulat an sini miyaan magtagna kami magtuyne sa miyaan duwe tesis mian pangurung kamihin dambua sa mian taiddo ku mauduin yan me syarat sumian tinetepan tangan aahin bang mian makaano makainete mang makatangkyo duk sa dili pe pasalan mi asyahadat yan pasalan pagsaksi si qada paghukum ambal ilien me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala bisan sa ilien sa mian kabisihanten masimasi kite ngurung sa miyaan kamumpaatan si ginhawabaran damikian si pagkasitebi si pung tinaitebi may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala peggein Allah subhanahu wa ta'ala masimasi in tatawangan nen si dambua sa miyaan pung miyaan ipun bangkanian ipunin nabang sa miyaan si pung tinaine amban me panabang yan sa miyaan awenan no pung tinainon amban dialem kaawam awenan no sa miyaan pung tinainon amban mian kalindeman tudyo kasahayahan ininen dambu amban me panabang dumain niya panabangin we nabang kyo sa miyaan duk mian luog no nabang kyo sa miyaan duk alta no we sibay takite sungot nun luo we sibay takite sa miyaan alta nun luo kai amban me sa hadje panabang yene tabangan no pung tinainon pinaluwas amban kalindeman tudyo kasahayahan itu en amban me sahadje panabang atawa sa miyaan tabangan no pung tinainon amban pag-anyanya tudyo sa miyaan ine yene mian adil tudyo sa miyaan yene kabentelan me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala minjari in manuntut ilmuin kuene ina kawe panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini obligatory wajib si tiap-tiap muslim liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridun au faridatun ala kulli muslim yene sa miyaan manuntut ilmuin ngahati sara yene agama te ininen wajib si tiap-tiap muslim sali do sa miyaan dende sali do sa miyaan lella sali do sa miyaan abahi, sali do sa miyaan mian subul-subul, sali do sa miyaan tagaanda, keemon maggellal muslim wajib si iye subay nga hati ilmu. Sa inge panambahayang nen, sa inge pagzakat nen, sa inge pamuasenen, sa inge paghadji nen, sa inge panho ni si hinang mahapin, sa inge pamiges ni si hinang malaatin, bangga niya ilmu ni. Bangga niya kataune may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Minjari in kitebi, bisan silabayan sa miyaan baliw, magkite magkilale, ga magkite magtampak sa miyaan si pagharapan, sumagawa magkitebi kitebi sa miyaan si diata baliw, duk ininen amban me sa hadja-hadja nikmat si jaman ininen me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Amban me sa hadja-hadja nikmat, makapagkilale, sila bayan sa ininen, magpangadji, magtabang, bangupama kasinduhanin, mian baya nabang sa miyaan si pung tinaine, ine labeyan,
lu ni ke altakne, pikilanne, lu ni ke ilmune, lu ni ke ine iyan me kalasahan si agama Allah Subhanahu wa taala, alin ni iyan pagtabang karena Allah Subhanahu wa taala sumagawa naan si ininen subihad ja pinahap inniyaten bi subihad ja sakmiyaan pinahap inniyaten bi tasabutte si me lecture te dumehellu inniyatin tu pata'alluq iyene kakahinangin tinayma wa Allah taala dukgai tu pata'alluq kakahinangin tinayma wa Allah Subhanahu wa taala dukgai hangkan niaten bime kalasahan si agama Allah Subhanahu wa taala subay pilmi cek tebi bang ine hinang tebi ininen karena Allah duke ikhlas duke gay kyong mian ngagad pahala atau kan bait ang amban pung tinainu wa inna ma ine mian hinang nu parkala ininen karena Allah Subhanahu wa taala ininen sa mian mu'min sa benalin minjari oras ko itu ininen mula-mulanen ginhabaran ko dehel lupin ay sibanin mian laton paintesi mapakalehin in kahalgaan sin ilmuin tasabut wa panghukte Muhammad sallallahu alaihi wasallam irthul anbiya irthu al anbiya yene bahagi mian alta taeddo nu amban me kanabi-nabihan me kalasahan si agama Allah Subhanahu wa taala yene alta taeddo nu amban me kanabi-nabihan dumain ininen si kebon manusia pegge tasabutin naan si ininen yene me siye sa miyaan makaeddo bahagi amban kanabi-nabihan yene me tulhabul ilm yene me ngajian sara sin agama Allah Subhanahu wa taala amban ilien pain panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama innama warrithul ilm sabennal pa inme kanabi-nabihanin ga se sakmiyaan makaamban pangalta ga niya lu sakmiyaan bulak tamian taamban wede atawa pangalta pagbahagian we tiap-tiap sumagawa warithul ilm mian makaamban si sakmiyaan yan panghati ilmu amban ilien bangkew sakmiyaan ngahati ilmu Allah Subhanahu wa taala kabahagian kewede me kalasahan si agama Allah Subhanahu wa taala amban ilien kue ne sinambaten dumain kemon si bangsa manusia dumain kemon sakmiyaan manusia makaeddo yene kalabihan ininen yene kalabihan sakmiyaan bahagi amban me kanabi-nabihan itu en wahada fadlullah itu en sakmiyaan fadl kalabihan sin Allah Subhanahu wa taala yu'tihi man yasha pangurung ne sakmiyaan sine-sine kabayaan ne pangurung ne sakmiyaan sine-sine kabayaan ne me kalasahan si agama Allah Subhanahu wa taala damikian me kapung tinaihan si agama Allah Subhanahu wa taala in ilmuin sakmiyaan tattab wal malu yafna in ilmuin sakmiyaan tattab sumagawa pangaltain magkalanyap pihad jamban me takitete si jaman dehello sampai ku itu bang mate ne sakmiyaan hekkal ta ne ataw akan magkabangkrap bisan hekka sakmiyaan altane ala du amban iye sumagawa bang ilmu me kalasahan si agama Allah Subhanahu wa taala gay halin amban kao ganiya makaeddo ni amban dialem kok no ininen bangkew taga ilmu bangkew taga panghati duk ininen du amban me pinakamulia sakmiyaan taeddo no mian amban me kasawean no sakmiyaan ataw amban me kaguruhan no mian me kalasahan si agama Allah Subhanahu wa taala peggewe ilmuin salahud dunya wal akhirah kahapan sakmiyaan ellew dunya labinen bangkew mole tuju hadrat Allah Subhanahu wa taala peggewe tasampurna we no katalewin tuju Allah Subhanahu wa taala sinabab amban ilmu no tasampurna we no pagibadatin tuju Allah Subhanahu wa taala sinabab amban ilmu no tasampurna we no pamebeg yene sakmiyaan pangandaakan Allah Subhanahu wa taalahin sinabab amban ilmu no tasampurna we no sakmiyaan yene kemon pamigesan we Allah Subhanahu wa taala sinabab amban ilmu no amban ilien ilmuin nuhut-nuhut kao ilmuin sakmiyaan gay palikat amban kao ilmuin gay lepas sumagawa altain me kalasahan si agama Allah Subhanahu wa taala
lepas, magkalanyap. Amban ilien, pamano may suwi-suwi sin may kaulamaan. Sheikhul Islam Ahmad ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, dambuwa amban may ulama sin madhab Hanabila, in aay ninin ga dunia alta ni, ga dunia anak ni, ga duya makaanda, sumagawa nin sabab ilmu ni, kahabaillew sinabot-sabot, qala Sheikhul Islam Ahmad ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Kemon aama mas sa kitab nin, painde rahimahullah, kinaasian wa Allah ta'ala. Atau abang pain kinaasian wa Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ay namban may kahadyahan sin ilmu, may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Namayam kiyo yan may siya sa miyaan, taga pangalta, sumagawa bang mate, nebu taamban we de pangalta din. Ala sa sabutanin, apabila gay tahinang, atau tausal, sihinang karidaan, wa Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalika ayyuhal ikhwa, amban iliin may kalasahan, si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tali tabibe bisara panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pa inni yatsba'ul mayit aw yatsba'ul mayta thalatha. Mian bang matay manusiain niya nuhut si iya tello parkala. Ahaduhuma aw ahaduha panagnaan sa miyaan ine mian ahluhu pamilyanin hut iya pakuburan, tinuran sa miyaan na pakuburan, wa maluhu duk pangalta ni, duk sa miyaan amaluhu, fayarji'u thnani wa yabqa wahid, mole sa miyaan, yene duwe ang bantel lulay, ubos talibihin ng buwan, panagnaan pamilyani, mole sa miyaan pamilyani hapluma ni, ikaduwe sa miyaan, wa maluhu, yene pangalta nin. Ang baniliin may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, in pangaltain magkalanyap, sumagawain katauhin, in yan ilmuin gai, walidhalika pa in panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wayabqa wahid, mian pa in tattap ng buhain, yan sa mian ini, amaluhu, yan kakahinang nin. Bu ilmuin, lamud amban, ibadat si Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan ni pa in may ulamain, a'adhamu ma, yutaqarrab ila Allah subhanahu wa ta'ala al-ilm ba'da tauhidillahi subhanahu wa ta'ala. Amban me sa hadji ibadat no. Tuju Allah subhanahu wa ta'ala, yene ilmu ininen puas amban pag naiksaksi no tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ininen me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala bang payaman no. Mian kwe diawa do sa miyaan si pamayam manusia. Tanda din dumain kemon aahin magpangadji, dumain kemon aahin ngurung encouragement tasjiya si mi anak ni dinak ngadji niya pi mi amban me kite pinain baya ko sa miyaan bang hadji anak kun manjari sundalo manjari pulis si dialem dahatus liyang makasabutin pain ne mabaya ko anak kun makabalik Quran manjari ulama manjari sa miyaan magtato sin agama manjari panuhutan sa miyaan liyang ininen. Sumaghawa bang manjari pulis, manjari samyaan, mastal, manjari ine, itu endaran tasabut. Wahada fi khair. Ininen niya amban me kahapan, sumagawa nen me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Iene kalabiyahan sinabut we panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iene ilmu agama. Ilmu agama amban ilien. Suway kita magmet-mehet nga hati, bisan silabihan sa ininen, bisan sa upama mian inkitebi mian sa ininen mian painte labian panghatiten dia tak baliu na bang niya anak tebi ando dang pinturu tebi atawa pung tinai tebi atawa me ine tebi gastuhan tebi supaya sa mian ine mian tahatini agamahin supaya sa mian tabuone iyan agamahin me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Istorihante kaam mian matay papukon. Matay sa miyaan papukon. Siyempre, gakitelai. Gakitelai, ubos. May malaihin sa miyaan. May daurang anakan ko. May kasawsiitan ko. Danganakan mintedde. Si sa miyaan tapit. Kabayaan din sa miyaan magduwa ase. Bang umabot telu ellew. May kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ininen. Tinawagan sa ko. Ako pain kumamegesin. Yene parkala gay makajari magdua apuas amban kamatay. Pegewei mian maksud day nina na zamuro.
magjamuro sa miyaan, maglami-lami, magpakan-pakan ini nendo maksurin. Buadapun indua mian painte, ga niya ilang induahin sa miyaan, bang mian niya bakas mate gai. Matlubin kan dua akew, ibang paininampun mamatay, ininen, sumagawa, yan hininang silabehan sa miyaan, mian painte pagjamu, bisan painde magdua ahadya ininen, dumay no magjamu, jamuro. Tinawagan sa ko, pain ko, gay makajari tinuhut maawamin jaman ko ito. Ako pain ko tinuhutin. Bang upama pain ko mian niya nga hinang ne, na ambat si gay luu si luma, ambat sa miyaan si lahat de se sumagawa bang diata luma agay kumabaya. Pegge uwe tatawakal ko mian magbutas kami sa miyaan, ambat si astel si ako, dahad jawang Allah subhanahu wa ta'ala, astel si ako. Ininen, may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, mian yene kahadjihan sin ilmuin. Pege bang ien sa miyaan, mea sa miyaan atahat sa miyaan, mian ga makapangadji sa miyaan meges sa ilien, na niya upama sa miyaan idiniskas pikew pinain we ikew magpain sa inin sumagawaanin idinin kahadjihan ilmuin. Pahapon niyat nun kemon parkala dunya sa miyaan patuhot si kao. Amban ilien may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, iyene manuntut ilmuin sibigay suse. Siway sa miyaan gay suse, bisan payaman no si jaman ko ito, hangkan ne pinayaman no may kamatattoehanin, kay kahanin sibay mag-iskul makanakin pegi kulang gadjihin. May kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, ga niya kahapan kasabennalan tuo dia tak bulak dunya ininen. Labinen bang keo mole tujuh hadrat Allah subhanahu wa ta'ala, malaingkan labianen ilmu. Labianen ilmu. Ini ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkat ni pain me kaulamaanin. Pain me kaulamaanin gay ta eddo'nu. Ini kasanyangan sa bennalin. Tu dia tak bulak dunya, malaingkan silabian ibadat. We bahasa mikikeo mian pamayam nun sanyang keo. Gay keo mag-ibadat, pagi ga niya kuntarano, mian sa miyaan ini, donga keo mangan, ubos sa miyaan tuli ni sab keo, donga ni sab keo mangan keo, pahali-hali keo, dukhe kalta no, dumay niwa masanyangin. Hangkan na pa yung panguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arihna ya Bilal bis salat. Yan kasanyanganin, tumaninahin sila biyan pag-ibadat. May kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian amban me kalabyahan sin ilmu, annahu ine la yut'ib sahibahu fil hirasa, au mian painte ine gay pinabekatan we ine sa miyaan, mian painte nganjagahan iye bang taga ilmu gay kyo magjaga, gay bekatan iyan sa miyaan taga ilmuin nganjagahan ilmu ni. Sumagawa bang aahin taga alta, jinagahan nen sa miyaan inehin ilmu, iyan alta nen may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Magkalagihan sa miyaan subay, miyan jagahan ne, iyan alta nen, paggiway lepas manggay jinagahan. Sa bang kyo taga ilmu, gay kyo bekatan. Gay kyo pinabekatan we ilmu lay ngan jagahan iye. Ito en sa miyaan ang ban may kahapan, sin ilmu may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nampengan kau ilmuin ang bankalaatan, nganda kau ilmuin nga hinang kahapan, ngan mian painte ilmuin ngurungan kau supaya taeddo nurida Allah subhanahu wa ta'alain. Itu en kalabiyahan sin ilmu. Hangkan ni Allah subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ininen mian amban me sahadja taeddo iyani magtuntut ilmu. Minulliya wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakas sa'miyaan minulliya wa Allah subhanahu wa ta'ala pa inna yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Inangkat wa Allah ta'ala yani magkahagad amban ka amin. Yani mga jiin ataga ilmuin lamod amban magkahagad. Sumagawa tinakid wa Allah subhanahu wa ta'ala, pinabentel wa Allah subhanahu wa ta'ala, siniguraw wa ni sa'miyaan, pinaluwas wa ni amban may magkahagad day, pangamulya sa miyaan nuntut ilmu, umian painte ine, iyan me siya sa miyaan utul ilm, patekka si pag,
mian painte si pagtuntutan ilmu, si mian supaya tahatina ilmuin darajat, inurungan darajat langkyaw wa Allah subhanahu wa ta'ala. Inurungan sa mian darajat langkyaw wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan ni tasabut si dambua ayat binettad wa Allah ta'ala. Iyan ni aataga ilmuin pinaglimbang duk malaikat, pinaglimbang sa mian duk Allah ta'ala, si pagsaksi fi wahdaniyatillah, si karambusbusan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala minulliya wa na may ulamain si tenged ininen. Parahal bang pinikil-pikil si pagsaksi si karambusbus to Allah ta'ala, mararahin ni Allah ta'ala naksi andine fi wahdaniyatillahi subhanahu wa ta'ala, si karambusbus ne mararahin ne pagyawe Allah subhanahu wa ta'ala ini qadirun ala kulli shay, iya sa miyaan makagaesin. Demikian pinalimbang wa Allah subhanahu wa ta'ala malaikatin, si pagsaksi si karambusbus si Allah subhanahu wa ta'ala si iye duk ininen mararahin ru isab pagyawe amban me sifat sin malaikat pa Allah subhanahu wa ta'ala, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Inme malaikat ininen gay magmaksiat to Allah subhanahu wa ta'ala, hininang magniya pangandaakan wa Allah subhanahu wa ta'ala, ininen sifat malaikatin. Duk sa mian hininang hadjawe de ine kabayan Allah subhanahu wa ta'ala, duk gay sa jumu ini nalamban me sifat de ininen gay pasipat si manusia tu de tabulak dunya me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Gay pasipat sumagawa nen may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, pinalimbang pewe Allah ta'ala may ulamain naan si dinen may aasa miyaan inehin magtuntut ilmuin, pinasaksi wekne si karambusbus ne, pinalimbang wekne si iye si Allah subhanahu wa ta'ala, duk si malaikat ne duk may aaine magtuntut ilmu ang pain Allah subhanahu wa ta'ala, syahidallah na mian painte ine sinaksian wa Allah subhanahu wa ta'ala annahu la ilaha illahu, sabennal Allah ta'ala ga niya patut panumbahan malaingkan iya, wal malaikatu duk may malaikat ni naksi isab, wa ulul ilmi qaiman bil qist, yen ni sa miyaan magbo ilmu. Subhanallah, ini na namban may kalabiyahan may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, taiddo te sa miyaan yene mian painte ine kahapan ininen hangkan subay kita magmehet-mehet nuntut ilmu may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ako baho taiddo ko kalanaban yene dunyahin sa miyaan mian makaadji ne ko pagi waktu te mag-school, pagi makalabe do sab kita mag-school. Subhanallah, bangga niya kapital no si agama bu kew school kay kanen mian magkaat pag-agamanon, bisan in pagkaanon upama gay magkaat sa kay kanen magkaat pag-agamanon. Pihad jamban na bangsate makatambus ng school, magluma si Manila gay magsambahayang. Pihad jamban na bangsate sa miyaan makatambus mag-school manjari mian sa miyaan doktor, engineer, sa miyaan mastal gay magsambahayang. Pihad jam maglarak pag-agamain may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Naamban ilien mian paintenaan si ininan magpataliwon kitemban may kahalan ilien bang pa pinatala wa Allah subhanahu wa ta'ala amban siya. Sumagawa mian painte inehin ilmuin mo o tudyo kahapan may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian in ilmuin may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, dambuwa sa miyaan ine mian amban dinaak wa Allah ta'ala pagtaatan. Yan may ulamain kwe do sab may nakura pain Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Ininen si kabtangan Allah subhanahu wa ta'ala wa ulil amri minkum, pain me mufassirunin naan si ininen ulama duk ine me kanakuraan subay si pagtaatan hak na yan bangka ni anden noho pesihinang hap gay makadari pasulang aahin me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ga magparman din ak magtaat aahin si aajahil dialim paglahat ga sumagawaanin magparman Allah subhanahu wa ta'ala din ak magtaat
si aa panuhutan dalam kauman, kwe me nakura, duk me kaulamaan. Peggewe nakurain, siye sakmiaan, ine panuhutan magjihadin, in me ulamain me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, siye mamatarrang, yene sakmiaan, mian, yene kalabyahan sin agamahin, amban pagtabang, amban sa miyaan paglasa, amban pagibadat, amban panuho si hinanghap, pamiges si hinanglaat, ine sa miyaan kalabyahan sin jihad, kalabyahan sin miyaan painte pagsadaka, kalabyahan sin sambahayang paghaji, sa miyaan miyaan inete zakat, pagpuase, luksad dili pe amban may bayuan ibadat, amban iliin pada Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah, wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Itu endaakan Allah subhanahu wa ta'alain, mian amban may kalabyahan, mian paintesin ilmu tu may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, mian dambua amban tanda aahin bang nuntut ilmu kinalasahan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Dambua amban tanda aahin bang nuntut ilmu magrida Allah subhanahu wa ta'ala si iye. Mabaya Allah ta'ala ngurungan iye sa miyaan kasanyangan. Itu en mian amban me kahapan sin ilmu. Pain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mian amban hadith Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Pain sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Bang mabaya Allah Ta'ala ngurungan sa miyaan ipunne kahapan pati na siya agamahin. Subhanallah. Tali tabi bisaray ni nane. Tali tabi mian mahap. Maananin may kalasahan si agama Allah Ta'ala. Bang aahin gay pinahati we Allah Ta'ala si iya agamahin. Gay mabaya ngadji. Taplek pangatianen. Maananin gay mabaya Allah Ta'ala ngurungan iya kahapan. Paano bibe mian bisara pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallamin may sine-sine syartiyah sine-sine sa miyaan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Bang mabaya atau sine-sine kabayaan Allah Ta'ala inurungan kahapan pahatine si iye agamahin may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu en amban me kahapan sin yene mian painte ilmu ininen may pong tinai si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sali dungadji kau silabayan sa ininen. Silabayan mian nilaw kau pagipan Allah ta'ala. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Tilewon bi aamatauhin bang niya gay katauhan bi. Mananin mian lagi iti si pag-ibadat si bay kau nilaw. May kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Amban pagsambahayang no bang ina binasahin. Bang sa inge kahantangnen. Sa inin si bay kau nilaw. Ito en lamod ininan amban ilmu may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebtawi mian ilmu in hadje manamalan. Suwerte tiad manusiain bang taga katao taga ilmu may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Do tebi Allah subhanahu wa ta'ala minulliya we ni sa miyaan magbo ilmuin. Sa tandaanin sa miyaan magkabtangan pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang mabaya Allah Ta'ala ngurung kahapan si dambua manusia patine si iye agamahin may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian sa miyaan yene me siya sa miyaan ahlul ilm humul qaimuna ala amri Allah subhanahu wa ta'ala hatta taqumas sa'ah. Yene mian painte taga ilmuin siya iyan mamabegan agama Allah Ta'alahin sampai mian painte tapit kiamatin. Sampai mian painte dagpak si Allah kiamat may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mian paggewe in mian painte inehin in mian painte mi aataga ilmu ininen pain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku mian painte taaka amban Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala walan tazala hadhihi al ummatu qa'ima ala amri Allah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti Allah bi amri hatta ya'ti Allah bi amri. Allah subhanahu wa ta'ala mian pain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam gay pa inni halin-halin ummat ininen nenggehan sa miaan daakan Allah subhanahu wa ta'ala
gay makainesies, bisan pe mian painte, piye ni amban na bangsa manusia pasulang si siye, atawa misahan siye, atawa ina-ina na binisara si siye, gay makamula siye. Sa ingge sa mian tek kayene, mian painte Allah subhanahu wa ta'ala, mian iyene sa mian hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Ininen may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, mian si tengit ininen, mian painte, gania pinaka sa mian tamanan manusia seban maananen iebe pilmi bayanen mebegan agama Allah subhanahu wa ta'ala malainkan yene mian painte ahlul ilm ataga ilmu walidhalika amban ilien pain Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran ne innama yakhshallaha min ibadihi al ulama ieru painne sa mian tamanan ha pagmataleunen si Allah subhanahu wa ta'ala yan me al ulama yan me ataga ilmu amban ilien da kita bi pahali sa mian me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala mian painte nuntut ilmu subay kita bi nilew subay kita bi pakale da usal te bi sa mian yan orasten bi sihinang sa mian ga niya gunane. Demikian me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala yan ilmu ininen dambua amban mian pa ito tasabot panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam patut sa mian kainggitan peggekemon parkalain gekyo makajari inggit gekyo sa mian makajari inggit malainkan si dua parkala pain panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fitnatain gay makajari atau agak niya inggit si agama Islam atau ka mian painte kainggit yene be inggit keo sa mian malainkan si atas dua perkala panagnaan rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq yene dambua lella inurungan pangalta we Allah taala ubos sa mian usalne si kasabennalan pagsadakane panabangne magzakat ye dukkemon ni yene ganta sa mian lima fihi salahun fid dunya wal akhirah yani kahapan si dunya duk si akhirat itu en inusal wene na makajari keo inggit bantuk ka inggit nun subay keo sa mian pa inno mian bang pain ku kueyehin sa mian ubos sa ito hininangkun yan be magpursigi keo sa inggit keo kueyehin bang ye magsadak ka dangibo bang sa inggit sab keo makapagsadak ka dangibo may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala wa rajulun atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yuallimuha yene dambua sa mian kaurungan ilmu ubus inusal wene sihinang kasabennalan pangaka wene mian panaabit wene pamoo wene si kasabennalan kinampen wene aahin ininen makajari keu inggit me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala ininen sa mian amban me kalabyahan sin ilmu me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian sa mian yene ilmuin lalan tujuh surga. Duk pinamurahan wa Allah subhanahu wa ta'ala si kao sa mian lalan tujuh surgain. Amban ilien subay kyo nga hati ilmu. Subay kyo susay si baranno. Subay kyo susay sa mian si baranno. Kanne pain pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Sine-sine sa mian ine mian me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala nuntut ilmu pinamurahan si iya wa Allah subhanahu wa ta'ala mian inehin mian lalan tujuh surgain itu enamban me kalabyahan sa mian sin ilmu me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala mian hek kamanamalan kalabyahan ne sumagawa mian papandak di hadja supaya sa mian mura mian turul tebi supaya sa mian mura sa mian payaman tebi biidnillahi subhanahu wa ta'ala mura sa mian tambahan tebi may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala pung tinaibi susi si baranko damian sa mian suserusab si pagkasine miskin si Allah subhanahu wa ta'ala mian kulang si panghati may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala kaam sa mian yene mian nabot dukmayam sa mian si panghaway kuy sa si ako hinadya mian hinang ko sa mian yene kawajiban kun
toan kumula-mula ginahabaran kun pamilyakun latun si kaam may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan bang pain pinagbarkat we Allah subhanahu wa ta'ala yene lugtu ten bisi agamahin yene me niat te bisa miaan mahapin bang pain kahinang te biduk pinatala kita bi amban yene hinang kalaatan me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam doa si kaam kemon wa hiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.